Hello guys! For today's video, kakain tayo ng lomi. So, ayun na nga guys, no, dumating na yung lomi natin. Yan na guys yung lomi natin, no, napaka-solid yan. Siksik, liglig, nag-uumapaw sa toppings yan guys. Yan, isalin natin guys sa mangkok na maliit para bigyan natin si Mrs. Yan guys, oh, napaka-solid ng kanilang guys. Napaka-solid ng kanilang kanilang noodles. Yan guys, oh, napaka-solid, napaka-thick ng kanyang broth. Yan guys, napaka-solid yan. Yan guys, tapos meron din tayong in-order dito guys na yan na tokwa. Napaka-crispy rin yan guys. Napaka-solid din yan. Yan o. Yan. Napaka-solid yan o. Medyo seryoso tayo yan guys kasi medyo maano yung food natin ngayon. Medyo yan guys. Napaka-solid. Napaka-yummy. Napaka-crunchy ng kanyang lechon kawali. Napaka-solid niyan guys. Tara guys, if you want to eat, yan, kung may kinakain kayo dyan, sabayan nyo lang ako sa pagkain. Napaka-solid yan guys, oh. Yan guys, yung kanilang tokwa. Try natin yung tokwa nila guys, napaka-solid yan. Napaka-solid, napaka-crunchy yan guys. Tapos yung kanyang gitna is saktong-sakto lang. Tapos sarap din kayo yung kanilang sausawan guys. Tapos marami din silang no? Marami din silang binibigay na sibuyas. Solid yan guys. Yan guys, napaka-solid ng kanilang lomi with tokwa. Fried tokwa lang guys. Tapos may sausawan, napaka-solid. Yan guys, so tingnan mo guys. Oh. Ang kapal ng kanyang pansit. Oh. Napaka-solid. So yun na nga guys. If you like this video, subscribe, like, comment, and share. Thank you. Ingat!